Besiki Rp238.000. Jumlah penerimaan Rp1.626.000. Pengeluaran biaya operasional tanggal 17 Oktober 2025 Rp1.050.000. Jumlah pengeluaran Rp1.050.000. Saldo kas Jumatan Masjid Al-Faruq sampai dengan tanggal 24 Oktober 2025 Rp3.978.731. Samarinda 24 Oktober 2025 Pengurus Masjid Al-Firdaus Citra Geria. Kami ucapkan terima kasih kepada para dermawan yang telah menyumbangkan infak dan sedekahnya serta nasi kotak Jumat berkah. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah 3 kali, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus Guru Haji Muhammad Rafi'i bin Haji Amri, Farinah binti Margunadi, Udin binti Abdullah, Sayyidah Rahna binti Abdullah, Nanang Amir bin Abdullah, Damis Utuh bin Utuh Kromo, Nabi Utuh bin Damis Utuh Bisil Nabi. Al-Fatihah. Selanjutnya petugas salat Jumat pada hari ini tanggal 24 Oktober 2025, Khatib dari Imam Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, Muazzin Ustadz Rizaldi, waktu salat Jumat jam 12. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami untuk memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib salat Jumat. Apabila khatib telah naik ke atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, maka tidak ada seorang pun diperkenankan untuk berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia lainnya. Ingatlah peringatan Rasulullah SAW, "Waman lagha fala jumu'ata lah." Barang siapa yang berbuat sia-sia, baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan, memperhatikan dan menyimak isi khutbah nantinya. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الكريم المتفضل الوهاب المنان ذو الفضل والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معلنة بها اللسان مصدقة بها الأركان والجنان
أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى لنا وصية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di tempat yang agung yang mulia ini saat setiap kita bersiku di hadapan Allah sebagai hamba yang beriman meyakini apa yang kita lakukan bahkan yang terlintas terhentak dalam benak hati kita diketahui oleh Allah. Kita berniat saat ini dengan tekad yang kuat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya, baik itu ucapan perbuatan, baik itu lahir batin, baik itu hablum minallah dan hablum minan nas. Hanya dengan ketakwakan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya kita akan meraih dan dapat merebut kehidupan bahagia sukses dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas untuk memberikan informasi yang besar terhadap setiap kita manusia. Allah menyatakan wal asri demi masa. Dan dengan berbagai macam tafsir yang diungkapkan oleh para ulama mufassirin, yang di antara mereka mengatakan wal asri demi masa itu masa hidupnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan demi waktu asar dan lain sebagainya. Innal insana lafi khusr. Allah menegaskan kepada kita, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, sesungguhnya semua manusia itu, siapapun dia, lafi khusrin, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala berada dalam kerugian. Semua rugi, pejabat, rakyat, konglomerat, miskin, siapapun dia yang hidup di sini atau hidup di tempat lainnya, di Arab, di Ajam, segala jenis manusia dimanapun mereka tinggal, suku apa dari suku apapun mereka, apapun yang mereka lakoni, yang miliki dan mereka raih dalam kehidupan ini, mereka berada di dalam kerugian yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Rugi dunia dan lebih lagi kelak akan rugi di akhirat. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Alhamdulillah. Dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita besar bagi setiap kita yang beriman. Kita tidak dikumpulkan oleh Allah dan kita tidak kumpul di sini dan memenuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tanggung jawab sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka-mereka yang beriman. Alhamdulillah kita miliki iman tersebut. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Wa amilus shalihat, dan mereka dari yang beriman pun rugi, kecuali wa amilus shalihat, kecuali mereka-mereka yang beriman dan mengamalkan amal-amal yang saleh. Karena iman menuntut kita untuk menegakkan, melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada kita perintah yang khusus, maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perintah yang agung, yang mulia, perintah yang menunjukkan kita adalah seseorang manusia yang memiliki adab, etika, sopan santun dan mampu menghargai kebaikan selain kita, untuk memperbanyak salawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kita sebagai hambanya, makhluk ciptaannya manusia untuk melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah panggil yang beriman. Begitu juga ketika Allah ingin memerintahkan suatu perintah yang besar, yang berat, tapi Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa saja seorang yang beriman pasti akan mampu melaksanakannya. Itu perintah puasa. Allah mengatakan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga dalam kalimat-kalimat yang lainnya. Tapi iman itu sekali lagi menghantarkan kita untuk berupaya mengamalkan amal-amal saleh, yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, menjauh apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib atau itu yang haram, dan selalu berupaya untuk melaksanakan amal-amal baik apapun itu,
baik dari ucapan, perbuatan antara kita dengan Allah dan sesama, baik di masjid, di luar masjid, dimanapun kita berada, dan dengan semua status sosial yang kita miliki dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup dengan iman dan beramal soleh, diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita setelah iman dan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita selalu berwasiat, mengajak, mengingatkan saudara kita untuk menegakkan yang hak dan selalu bersabar dalam menjalankannya. Dengan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan kita dari kerugian. Artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwasanya dengan sumpahnya manusia dalam kerugian yang besar, artinya ketika seseorang di antara kita menjalankan semua ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, Allah tidak mengatakan di akhirnya Allah akan berikan anugerah yang besar, tapi kita mengetahui dengan kalimat innal insana lafi khusr, maka kita tahu bahwasanya ketika kita menjalankan semua itu, iman, amal saleh, selalu berwasiat, saling mengingatkan satu sama lain untuk menjalankan yang hak dan bersabar dalam menjalankannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kita anugerah yang besar yang lebih dari yang kita bayangkan. Dan anugerah tersebut ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak akan pernah habis, abadi kita akan dapatkan di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk menjalankannya di dalam rumah tangga kita, terutama di masyarakat kita juga, dan dimanapun kita berada, baik secara perbuatan kita, baik secara lisan kita, paling minim kita melaksanakannya sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapapun di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah ia rubah kemungkaran itu dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Itu adalah yang paling lemah yang diminta oleh Allah bagi setiap yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah sempurnakan iman kita, dan Allah sempurnakan amal kebaikan kita, dan Allah mudahkan kita untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya, sehingga kita menjadi hamba yang sukses lahir batin dunia akhirat. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ibadillahi taqullah wallahu yaqul. وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ثبتنا وإياكم على صراط المستقيم وأجرنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى عن الوصية وللأولين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه تلا من ملائكة المسبحة بقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعن سيدنا الحسن مولى الحسن جميع أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وعلي بيت رسول الله وذرية رسول الله وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم وأصلح ولاة أمورهم وانزع ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. بالسلام. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي